पहिली एका करूया ना रामा किती झाले आयचे आम्ही हांगा जमपाचें कारण एकूच आहा GMR कंपनी जे परत आपली जी मनमानी करता पळय तेका लागून आमी हांगा सगळे जमलेले आहा। 2 दीस पयलीं तेणी आतां परत प्रायस हायक केला 80 रुपीसाचेर डायरेक्ट 210 रुपीज केला। म्हणजे जे आमी भाडी थंयच्यान जे मारताले पळय भुरगे तांकां ते 210 कशें परवडटा ते आमकां खबर ना। ताका लागून बाकीच्यांक कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, पण आमकां ते 200 हायक केलेली प्रायस ती कशीच परवडना। ताका लागून सगळे 4 गांवचे पंचायतीचे भुरगे हांगा जमलेले आहा। जी GMR परत हांगा दादागिरी करता आपले पळय 3 फावटी तेणी हे ट्राय केल्लेली आसा GMR कंपनी। तो पळोवंक शकता आमची कॅपेसिटी आमी कितें करूंक शकता हे तो पळोवंक शकता। जाल्यार तशें जर तो पळोवंक शकता जाल्यार तेणी आतां ही जी हायक केली ती तशीच दवरून दाखोवपाची। आमी आमचें कितें आहा पळय कितें करपाचें आहा पळय ते करून दाखयतले। हे फावटी कितें जातलें ते वन टायम सेटलमेंट जातली नाल्यार कितें जातलें ते व्हडलें जातलें। कित्याक जे मोपा एअरपोर्टार हांकां इनलिगलिटी कितें करपाक जे आमी म्हणजे भुरगे वगी आहा कितें रेंट कॅब आहा इनलिगल थंय गोवा मायल्स इनलिगल। आमी ताका ते सेशन म्हणून कोण आहा पळय तेंचो CEO तो आपल्या आपणाक खूब हुशार समजता पळय ताका विचारलें कितें आमी तूं आमकां तुजी गोवा मायल्स वांगडा कितें एग्रीमेंट आहा ती दाखय म्हणून सांगलेली। तेणी ती एग्रीमेंट गव्हर्मेंटाची न्हू भितर आपली GMR कंपनीनी गोवा मायल्साच्या मदीं कितें एग्रीमेंट आहा तो हाडून दाखय म्हणलेलो। अजून त्या CEOन आमकां हाडून दाखोवंक ना। आनी सेकंड थींग जी रेंट कॅब इनलिगल चलता वयर ती सुद्दां चलता अजूनय चलता। ते कोणाच्या आशिर्वाद चलता आमकां काय खबर ना, आमकां तेचेर लक्ष घालपाचो नासलो। पण अशे गोश्टी जेन्ना अचानक ही GMR कंपनी जेन्ना प्रायस हायक करता कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं जाल्यार हे आमी खपोवन घेवचें ना। मिनिट्स ऑफ द मिटिंगेक फाटल्या मिटिंगेक जालेली जेन्ना CM वांगडा मिटींग आमची तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें ते मिनिट्स ऑफ द मिटिंगेक जेन्ना प्रायस हायक जातले तेन्ना तुमी सगळे बसतले आमी वांगडा जशें आतां विलेज पंचायत जावं आनी MLA जावं तुमचे CORS भुरगे जावं सगळे वांगडा बसून तेचेर डिस्कशन जातले आनी मागीर प्रायस हायक जातले। पण हे ते कांयच करनासतना आमकां सारके कोणूच अवॉयड करून ते आपली मनमानीन दादागिरी करूंक सोदता। हे आमी मनमानी दादागिरी खपोवन घेवचें ना। एक कोण येतलो भायल्यान आनी अख्खे 4-5 पंचायतीतल्या भुरग्यांक जर तो असो वाऱ्यार सोडटलो आनी हे आपणाक जाय ती मनमानी करतलो जाल्यार तशें जावचें ना। हेन फुडें ते आमी खपोवन घेवचें ना। आतां फक्त आमी तुका सांगूंक इतलेंच सोदता ही तुजी जी प्रायस हायक जालेले ते वन टायम कितें ते सेटलमेंट कर आनी ताका कॅपिंग घाल 2 वर्सान 20 रुपया 10 रुपया कितें वाडटात ते जशें CMान सांगलेले तशें। जर हे CMा सारकेल्याक व्हॅल्यू दिना CMाक कॉन्फिडन्सान घेतल्या वचून जर हे सगळे गोश्टी चल्लेले आहात जाल्यार GMR आपल्याची मनमानी करूंक सोदता जाल्यार आमी ती खपोवन घेवचें ना। आनी जर कितें दुसरें व्हडलें कितें करचें पडटलें न्हू तें आमी करून दाखयतले। भुरगे आमचे सगळे वांगडा आनी रेडी आहा। जर आमकां आमी जर थंय अस्तित्वान दवरूंक सोदना आमचे लोकल भुरग्यांक जाल्यार बाकीचे आमी कांयच थंय इनलिगल चलोवंक दिवचें ना। आमी ना जाल्यार एअरपोर्ट आमकां नसल्याच करता। आमच्या लोकल भुरग्यांक जर थंय पोट भरूंक मेळना अशें जर रस्त्यार येवचें पडटा प्रत्येक फावटी जाल्यार आमकां तो एअरपोर्टात नाका थंय सारकें मरे। आनी आमी ह्या फावटी ठाम आहा करतले ते कितें व्हडलेंच करतले म्हणून। जशें आमच्या टॅक्सीकार भावान सांगला रामान सांगला की एअरपोर्ट तेंचे जो सध्या जो अन्याय जाता प्रत्येक फावटी तितून हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसता। हांव तितून साक्ष आसा त्या बाबतीन आनी म्हाकाय दिसता की खरेंच जो हो तेंचो अन्याय जाता पळय जशें रामान सांगला जो अन्याय जाता आनी जशें तांकां तेंची एक फावटी मिटींग जाल्ली म्युनिसिपल तेंचे कडेन आसा तातूंत थारलेलें की फाल्यां तुमकां कितें फी जर वाडयतले जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्स घेवन त्याच प्रमाणे ते 4 पंचायती कॉन्फिडन्स घेवन ती दरवाड करची। आनी म्हाका दिसता हे प्रत्येक फावटी तेंच्या जो अन्याय जाता हो जावचो न्हू अशी आमची प्रामाणीक इच्छा। तुमच्या माध्यमांतून हांवूय सांगूंक सोदता सरकाराक की तांकां तुमी जे आश्वासन दिल्लें भुरग्यांक हे लोकल भुरगे कश्टकरी भुरगे हे आपले भुरगे स्वता टॅक्सी वेवसाय करताय आपले कश्टान आपले काय धंदो करूंक सोदता तांकां सरकारान आदार कितें दिवचो। त्याच प्रमाणे जो तेंच्या तांकां अन्याय जाता आयज तो जावचो न्हू। आनी हांव चांदेलचो एक हांव पेडणेकार चांदेलचो पंचायत मेंबर हेंच्या वांगडा पयलीं आसलो आनी हेंच्या समज रावतलो कित्याक म्हाकाय दिसता की हो तेंचे अन्याय जाता
आनी खंय तरी हांकां डावल्ले गेले वयता जाल्यार अन्याय जावचो न्हू म्हणून ह्या भुरग्यांक भुरग्यां वांगडा आसतलो अशें तांकां आश्वासन दिता हांव. त्याच पण सरकारा मागता की तेंच्यांनी जशें भुरग्यांक हे प्रॉमीस केल्लेले की जेन्ना केन्ना परत केन्ना फी वाडटली तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स घेवन ती वाडटली हाचेर सरकारान मातशें लक्ष दिवन तेंचो अन्याय हो दूर करचो अशी हांव तुमच्या मदतीच्या कडेन सरकारान मागणी करता. कोण उलयता? महिला सोतीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आमच्या वांगडा उपस्थित आहा आमचे चांदेल हासापूरचे एक्स सरपंच तुळशीदास गवस आनी प्रेझेंट पंच मेंबर आनी आमचो एक्स डेप्युटी सीएम आनी जेचो मोपा एअरपोर्टा खातीर चडांत चड हेल्प आनी जो प्रोजेक्ट एक्वायर करपाक फूल कोऑपरेशन म्हणटात ते तो मनीस आयज आमच्या मदीं आहा जेणे करून तेणी आयज मेरेन मोपा एअरपोर्टा खातीर कितें केलें आनी आमकां कितें मेळ्ळें तो आपल्या तुमकां तोंडान सांगतलो. तेच्या पयलीं हांव तुमकां सांगपाक सोदतां GMRन एका वर्सा भितून 4दा हायक केली. 4दा आमी स्ट्रगल करून ती स्टॉप केली. 200-300 रुपया. GMRक कोणाची ब्लेसिंग आहा कोण कितें सपोर्ट करता आमकां कांय खबर ना बट ह्यो 5th टायम. सो सगळे भुरगे फ्रस्ट्रेट जावन आयज एक जाल्ले आहा. सगळ्यांक सांगपाक सोदता जेन्ना पोटाचो प्रश्न येता तेन्ना थंय पॉलिटिक्स नसता बट आमकां गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स करपाक लायता. सो आमी सांगता आमचो पोटाचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करा. जे तुमी 80 रुपीज आसले ते मिडनायट 210 रुपया केले कोणा खातीर केले कोणाक बॅगा पावता तेची भायल्यान सेटींग जाता कोणा कोणाक पावता हे कळपाक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज जे भुरगे स्वता लोन काडून टॅक्सी चलयता खंय तरी आत्मनिर्भर जावपाक सोदता सेल्फ डिपेंडंट जावपाक सोदता तेंचो आयज तांकां सामके त्रासात मारपाक सोदता. आयज प्रोजेक्टाचो चाराण्याचो फायदो म्हणटा तो ह्या भुरग्यांक जावंक ना. जितलो पयसो आहा लँड लुजर्सांचो तितलो EDC ना. गव्हर्मेंट इंट्रस्ट खाता 200 करोड GMRक वेव केले गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान 200 करोड वेव केले. ते 200 करोड हे हांकां दिवपाक ह्या भुरग्यां कडल्यान काडपाक वेव केले. खंय तरी आयज GMR CMक हे करता प्रेशरायज करता आनी आमकां त्रास दिता. म्हाका दिसता CMच्या उतराक व्हॅल्यू आहा काय ना ही आमकां खबर ना. कित्याक तुमकां सांगता व्हॅल्यू आहा काय ना CMच्या उतराक जाल्यार CM प्रूव करून दाखयतलो. जर सपोज त्याच्या उतराक व्हॅल्यू आहा जाल्यार तो 280 रुपीज करून CM दाखयतलो. ही मिटींग जाल्ली ही मिनिट्स ऑफ द मिटींग आहा हितून स्वता CMन चॅट केल्ली ही मिटींग आनी तेतून क्लियर कट मेन्शन केल्ले कितें हायक करची आहा जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सात घेतले. जितले भुरगे आहा तितले असोसिएशन मेंबर्स आनी सराउंडींग पंच मेंबर आनी तेचो साक्षी आमचो सरपंच आहा एक सरपंच तुळशीदास गावस. बट तशें न करता एट मिडनायट तेंच्यांनी डायरेक्ट वाडयले. कोणाक कॉन्फिडन्स नोटीस ना कितें ना कांय ना. सो आमकां सांगपाचें इतलेंच आहा जी हायक आहा ती आमकां कन्सिडर करून करपाक जाय आसली ना की इनजस्टीस करून. तो शेसन आहा तो आपल्या बापायचो एअरपोर्ट गो वावरता तेका हांव सांगपाक सोदता आमी जर पेटान उठत जाल्यार एअरपोर्टाक आग घालपाक कमी रावचें ना हे याद धरपाचें तेणी. सो आमच्या मदीं आहा आमचे डेप्युटी CM ते तुमकां 2 उतरां सांगतले. सर मोपा एअरपोर्ट हो तुम्ही खेचून हाडलात पूण आयज जर परिस्थिती पळयली आमचे भूमिपुत्र हे रस्त्यार आहात. होलिंग रस्तो जाला तांकां अजून मोबदलो मेळना जॉब मेळना थंय व्यवसाय मेळना आनी तुमी सरकारान आसात आनी 2027 तुम्ही आता निवडणुकीक रावतले. आता सरकाराच्या बाबतीन काय तुमच्या बाबतीन हो निर्णय काय घेतला तुम्ही फुडें? हांगा निवडणुकाचो चड प्रश्न येना. मेन म्हणटा ते कितें आहा हो एअरपोर्ट हाडलो कित्याक. आज हे भुरगे खंयचे आमचे मतदारसंघातले आज हांव जो अख्खे पेडणे तालुक्यान घराघरांनी भोंवलो हो एअरपोर्ट येवपाक आज म्हाका लज दिसता हांगा उबो रावपाक. कारण ह्या एअरपोर्टा खातीर आमकां कांयच मेळूं ना. आमकां कांयच सॅटिस्फायड जावं ना. आमी ह्या एअरपोर्टाचो फायदो कांय मेळूं ना. हें व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण. म्हाजें एकच आव्हान आहा कारण आज जो हांगा आयला खास कारण ह्या हल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें. तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवं ना. काल जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें खबर तेन्ना प्रेसाकय हांव आसलोलो हेंच्या बरोबर मिटिंगेकय आसलोलो. कमीत कमी 3 वरां हो त्या सेशना कडेन उलयलो कॉन्फरन्सा भितर. पण तेजो कांय तो व्हडले व्हडले आपलेच सांगता सगळे कायदे. म्हाजें गव्हर्मेंटाक डिमांड आहा हो सारको की पयलीं तेणें जे 80 रुपया घेतालो पार्किंग फीस ती तेणें 200 केल्यार ती रद्द करची.
आनी आसा तशें 80 घेवचे आनी तें जायना समज पयशे बरो व्हडलो जाता हें हांव सांगू शकता. मेन म्हणटा ते हो एअरपोर्ट हाडला आनी जेन्ना हांव आमदार आसलोलो आमी सगळ्यां कडेन अख्ख्या गांवांनी भोंवले हो एअरपोर्ट येवपाक आनी आज कितें जालें एअरपोर्टाचो फायदो आमकां जातलो म्हूण समजलेलें आमकां सगळ्यांक पोट मेळटलें म्हणून हें आमचें पोटूच काडलें. कोणाकच जाय तसो तेजो फायदो मेळूं ना हें सगळ्यान व्हडलें दूख आनी काडलो आनी तो JMR दिलो तेंच्यांनी. हाजें JMRक आव्हान आहा आनी हें गव्हर्मेंटाकय आहा चीफ मिनिस्टरान त्या JMRक सांगचें की हे 200 तुवें केल्यात ते कट कर पडते आहा तशें 80 कर म्हणून नालो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान घेवचो. सिर्फ हो JMRक दिला लुटपाक आनी जोडपाक कित्याक दिला हो एअरपोर्ट आनी एअरपोर्ट हो कोणाचो ह्या पेडणे तालुक्यान हो एअरपोर्ट आयला म्हणून अख्खे गोंय जोडपा लागला आनी म्हाजो लोक म्हाज्या मतदारसंघाचो लोक हे भुरगे हेंच्यांनी कितें करप हे CMक कळना हे गव्हर्मेंटाक कळना. हो JMR जो नाचयता गव्हर्मेंटाक एक उतर दी सारकी आनी हो गव्हर्मेंट समज हे गव्हर्मेंटाचे तो JMR आयकना आमकां सांग आमी पळयतात. जसो हांव पेडण्या भोंवला तो एअरपोर्ट हाडपाक तसोच परतो भोंवतलो की ह्या मतदारसंघाची आमची इनजस्टीस जाली. आमकां दूख दिसता की आमी आमच्या मतदारसंघाच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर हाडलो आमी आज खंय आमकां एम्प्लॉयमेंट हे लोक आमचे आज भीक मागतात त्या पार्किंगा खातीर. अरे यांच्यांनी ह्या गव्हर्मेंटाने आमचे सगळे सांबाळून आमचे मतदारसंघान सांबाळून गोंयकय आदार दिवपाचो इंडियाकय आदार दियात. तुम्ही काढून लुटपाक दितात. आज JMR कित करपाक लागला लुटपाक लागल्या जोडपाक लागल्या आनी म्हाजो मतदारसंघ टॅक्सीचे भाडे केन्ना येतले केन्ना मेळटले आनी तेजे भितर तुम्ही वाडयतात. आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांनी उठात कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा उलयत तेक भितर उडयता उलयत तेजेर केस घालता ह्या भुरग्यांचे केसीस आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो ह्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सगळे केसी विड्रॉ करपाक जाय हे गव्हर्मेंटाचे केसीस कितें चल्ला आनी हे आमी पळयतात. कोट्यांनी स्क्वेअर मीटर जागा आमी दिली थंय. अरे आज ह्या अख्ख्या गोंया भितर कोणाक 10 लाख 5 लाख जागो मेळना ते आमी कोट्यांनी दिली आनी प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात आनी आमचो लोक इतली वर्सां आतां थंड आहा सायलन्स आहा केन्ना आमकां पोट मेळटलें काय पळयता पूण उठपाची गरज आहा. उठल्या शिवाय कांय मेळना कांय जावूं शकना आनी तुमी उठले म्हणून जायनात अख्खी फॅमिली उठपा जाय. हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट एक तर केसी घालतलो बसया भितर जेलीन वचून सगळे वीथ फॅमिली धरून हांव आसतलो तुमचे बरोबर आनी आमी हे मेहनत करून आमी हे केला हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर केलो हो प्रोजेक्ट आनी गव्हर्मेंट पळयता गव्हर्मेंटांतलो कोण हेजे भितर अशे पयशे उबारपी तो भायर काडात. कित्याक 80चे 200 रुपया केले पयशे कोणा वयतात आनी कित्या खातीर करपाची गरज. अरे गव्हर्मेंटान जाय जाल्यार ताका पयशे दिवपाचे जाय जाल्यार दियात पण हांकां हेंचे जे 80 रुपया ते 80 रुपयाच उरपाक जाय आनी हे तो फाटी घेयना. हांव मागतलो हेच्या कडेन CMा कडेन हांव अजून मेळूं ना ताका हांवें दामोदराक आमच्या दामूक सांगला प्रेसिडेंटाक आनी CMाकय मेळटलो CMाकय हें सांगतलो की असलें करनाका तूं बहुजन समाजाचो लिडर त्या पर्रीकरान बामणान अशें करूं ना केन्ना ताणें आमचे खातीर झगडलो धनगर लोकांक जागे मेळून आमी दिले
पण हे जे गरीब लोकांचे जे आमचे एक तर टॅक्सी आमकां भाडें सारकें मेळना सगळे हाडून हांगा पडल्यात. आमी पयले म्हटलेले आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयलीं दियात म्हणून ते सुद्दां दिवंक ना. आनी वयल्यान तुमी हेजे 80 रुपयाचे 200 रुपया घालतात. कितें समजून घालतात? आणि या जेएमआराक तुम्ही लुटपाक दिला. तो लुटपाक लागला, जोडपाक लागला आणि माझे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले. एअरपोर्ट हाडून हे पेडणेकरांक आमकां कळपाक जाय आमकां फसयला म्हणून. आमकां ह्या लोकांनी फसयला हें हांव आज आव्हान करता आनी ताचे भितर हांवूय फसलो. आनी हो एअरपोर्ट आमी हाडलो. हो एअरपोर्टाचेर आज आमचो लोक आपय रस्त्यार आणि कोण लोक फायदो घेता या जेएमआर लुटपा लागल्यात जोडपा लागल्यात. आमच्या गव्हर्नमेंटा भितर असो कोण हा जे सांगपी अशें करून कर म्हणून. ही लूट कोणाक पावल्या? सीएमान आज भायर सरपाचें गरज आहा. चीफ मिनिस्टराक हांव सांगता जाता तितले बेगीन हे 200 केल्या ते तुमी कट करून 80 रुपया कर नाल्यार आमी रस्त्यार येतलेच हेच्या भितर डावट ना. आणि जितलो केसी घालपाचे तितले घाल. आज भिवपाचे एकच अंतर आहा तेजेर जो उलयता तेजेर केस घालपाची ताका भितर उडोवपाचो म्हणजे तेजो आवाज बंद करपाचो. अरे आमी भितरल्या आंदोलनांतल्यान आयिल्ले मनीस. हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता एक फावटी आमी भायर सरल्या सारके भायर सरया आनी अख्ख्या फॅमिलीक कळयात जेल बरो आंदोलन करया की पेडण्या आणि अख्ख्या इंडियन कळपाक जाय की अशें एअरपोर्ट हाडून स्थानिक लोकांक असो त्रास करता. असो त्रास करीत गोंयांत आनी प्रोजेक्ट जावचे नात. गोंयांत कोणूच जमीन दिवचो ना. आज आमी फसल्यात फाल्यां गोंयकार दुसरो फसपा जायना. म्हणून हांव मागता तुमच्या प्रेस मॅडमांतल्यान की सीएमान हेची दखल घेवची आनी ते जेएमआराक सांगचें तेंच्या हात असो 80 रुपया कर म्हणून. नाल्यार तो एअरपोर्ट गव्हर्नमेंटान ताब्यात घेवचो. अशे पयलीं कितलेशे एअरपोर्ट गव्हर्नमेंटान चलयल्यात. ह्या लोकांनी असली दादागिरी केली आला. हे भायरचे गाठी येवन आमकां समज असली मस्ती करतात. गोंयकार जागे जावपाची गरज आहा. गोंयान फुडें येवपाची गरज आहा. आनी हो जो आंदोलन आहा हो आमी ठामपणे फुडें व्हरतले. एकवटीन रावया आनी हर एक मतदारसंघान आमच्या पेडणे तालुक्यात गांवान वचून ही जागृती करया आणि लोकांक भायर हाडया. समज आमचो इशू जायना म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्या कडेन की सगळ्यांनी आपली फॅमिली सकट घेवन भायर सरया. कारण तेंच्या कडेन एकच हत्यार आहा तो कितें शिफ्ट केसी घालपाचे तुमचेर आनी तुमकां भितर उडोवपाचे म्हणजे आवाज बंद करपाचो. अश्यो केसी कितले घालून दी आमी भितर वचपाक तयार आसात. कारण हे जे आमी केला ते आमी आज भोगतात. आमी बरें कितें तरी करपाक मुखार सरले आनी आमकां तेजो बद्दल सपोर्ट मेळटलो म्हणून हे गव्हर्नमेंट आमकां हर तरेचो हेल्प करतलो म्हणून. पण आज आमकां मेळूना. पण सावंताक प्रमोद सावंताक हांव इतलोच रिक्वेस्ट करता तेणें भायर सरचें. तो एक बारीक समाजाचो लिडर बरो मनीस. तेका कोण फसयताले तेणें सांगचें आनी ह्या जेएमआराक ताणें सडेतोड वॉर्निंग दिवची की 80 आहा ते 80 दवर तेजे वयर वचपा जायना म्हणून. वशीत जाल्यार आमी लोक ओगी रावचे नात. आमी रस्त्यार येतलेच. देव बरें. कितल्या दिसाची डेडलायन कितें म्हणजे लास्ट ते आतां ठरोवपाचें आहा. 2 दिसां भितर सगळे फुडें व्हरतले. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जे तुमी मिडिया भाव आहात तुमी हांगा येयले आनी आमचो जो आवाज आसा तो तुमी आख्ख्या गोंयभर तुमी आतां दाखयतात. सो हो जो एअरपोर्ट आसा पळय हो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एअरपोर्ट जाल्लो आसा. आयज ह्या एअरपोर्टाक कमीत कमी जानेवारी 5, 2023 हो एअरपोर्ट सुरू जाल्लो. आयज कमीत कमी 3.5 वर्सां जाली. ह्या 3.5 वर्सांनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी सगळ्या गोंयभर लोकांनी पळयलां की ह्या एअरपोर्टार कितें घडामोडी घडटात पळय त्यो. आनी तितूंतली एक मोठी घडामोडी म्हटल्यार आमच्या टॅक्सीकारांची. वारंवार 3-3 म्हयन्यांनी 6-6 म्हयन्यांनी तुम्ही सेम नाटक घेवन तुम्ही रस्त्यार येतात आणि आमकां रस्त्यार येवचे तुम्ही रस्त्यार आमकां हाडटात. 5 पावटी तुम्ही पार्किंग हायक केली. ही 5वी पावट. हां जर तुमकां तर आमच्या गरीब लोकांचे जर आमच्या लोकलांचे तर तुमकां पडलेलें ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमी आयज जी जनता आसा गोरगरीब जनता आसा ती
जमीन कोणाक लागून दिल्ली? आमी सरकाराक दिल्ली की बाबा खंय तरी फुडें वचून आमचें खंय तरी बरें जातलें, खंय तरी आमचो बरो उदरनिर्वाह जातलो म्हणून. पूण आयज हें दिसून येयना हांगा. आयज आमकां परत 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 आमकां रस्त्यार येवचो पडटा. काल पयर रातच्यान तुमी पार्किंगेचो प्रायस हायक केलो. एवरी टायम तुमी रातचेच तुमी पार्किंग हायक करतात. एक तुमी नोटीस दिना ना, तुमी एक सांगाना. रातोरात तुमी 12 जाली काय तुमी म्हणटात पार्किंग हायक जाता. सो ही ज्यो गोष्टी घडटात ह्यो रातच्योच घडटात, दिसाच्यो जायना तुमचे कडेन? काय तुमी लीप चोरी हे करूंक सोदतात? कित्याक चडश्यो ज्यो गोष्टी घडटात आयज काल गोंयांत रातच्यो त्यो लीप चोरयाच गोष्टी घडटात. जर ते सारके असले, जर ते स्वतान असले जाल्यार ते खंय तरी दिसाचे खंय तरी नोटीसी दिवन जावं आमकां कळोवन तुमी पार्किंग हायक करतले आसले. पूण तुमचे कडेन ते जायना. आमी काल भायर एअरपोर्टा भायर जमले म्हणून तुमी 4 बसी हाडल्यो तुमी पोलिसांच्यो. हे जे सादारणशे टॅक्सी ड्रायव्हर जे हांगा उबे आहात पळय, हे कोण क्रिमिनल, हे हिस्ट्री शिटर्स, हे सामान्य जनता मरे, लोकल मरे हांगाले, जे पोट भरतात मरे हांगा येवन. तुमी तांकां 4 बसी हाडल्यो मरे पोलिसांच्यो हांगा. काल अशें दिसून येयलें की आमी खंय तरी चोर, आमच्या गांवांत आमी उबे रावल्यात, आमकां अशें दिसलें की आमी चोर काय आमी हिस्ट्री स्टेटर म्हणून. तुमचे कडेन बाकीच्यो गोष्टी आसात पळय त्यो तुमचे कडेन घडनात मरे. जे कोण मास्टर मायंड आसात पळय ते तुमचे कडेन धरूंक जायना मरे आयज. म्हणून तुमी आयज जे लोकल जे भुरगे, जे स्थानीक 5 पंचायतींतले भुरगे जे उबे आसात आयज, तुमी तांकां लागून 4 बसी हाडल्यो मरे पोलिसांच्यो. सकाळी संक सुमार तुमी पोलिसांक हाडून ड्युटेक घातल्यार हांगा एडमीन बिल्डींग बंद केली, सगळे पॉयंट चेक नाके आहात थंयसर तुमी पोलीस घातले. अरे आमच्या गांवांत एअरपोर्ट येयला काय हो खंय तरी भायल्या गांवांत एअरपोर्ट येयला अशें दिसलें आयज आमकां. आमकां एवरी टायम तुमी कुत्रे कशे एअरपोर्टा भायर दवरतात मरे. हेका लागून आमी हो एअरपोर्ट ही जमीन तुमकां दिवंक नासली. आयज काल तुमी पळयशात की एअरपोर्टाक लागून 5 गांवांनी हांगा 5 पंचायती आसात, कसले तुमकां त्रास जातात ह्या लोकांक. पावसांतलें उदक सगळें सकयल देंवलां, शेतां सगळीं बुडलेलीं आसात, खुबशे त्रास जातात. सो हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता आनी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता ते पर्यंत तुमी आमचे कितें आसा ते सुटावे करा प्रश्न. नाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक लावं नाकात परत परत. कित्याक आमी धंदे करपी मनीस, आमी जेन्ना गाडी चलयतले पळय तेन्ना आमकां खंय तरी आमच्या घरांत कितें तरी चलतलें. सो हांव प्लीज रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की प्लीज तुमी जाता ते बेगींतल्या बेगीन तो जो हायक केला पळय अमावंट तो तुमी सकयल देवा. आनी तितूनय आनी एक हें आहा की पयलीं आमी अर्द्या वराक 80 रुपया पे करताले, आतां तेंच्यांनी एक स्कीम काडल्या की 170 प्लस GST. सो 170 प्लस GST तुमी आमचे कडसून घेतात. 40 रुपया GSTचे आनी प्लस 170 म्हणजे 210 रुपया तुमी आमचे कडसून घेतात. सो हांव तुमकां प्लीज रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता ते बेगीन हे तुमी प्रायस सकयल देवया आनी आमकां पोट भरूंक दिया हांगा. थँक्यू. आयज हांव आमचो GMRचो जो CEO आहा सेशन ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता, जर जे सगळे आमचे जे स्थानीक सगळे भुरगे आहा ते शिकलेले भुरगे आहा, बरे ग्रॅज्युएट भुरगे आहा, तुका जर तांकां टॅक्सीचो धंदो ते आपले स्वयंरोजगार करता, आत्मनिर्भर ते आपल्या पांयार रावता, तूं जर तांकां खंय तरी अडकाटी हाडपाक सोदता पळय तूं तांकां काम दी. बरे शिकलेले आहा, प्रत्येक स्कुटरी कर, कोण कितलो शिकलेलो आहा, कारण आमकां भुरग्यांक हांगासर पोट चलोवपाक जाय. कळ्ळें? धंदो तुका जर ते जर जमना, तूं आतां सगळे महाराष्ट्रांतले, कर्नाटकाचे, तुज्या गांवांतले भुरगे हाडून थंय बदलय. तूं एक काम कर, आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांका घे, सगळ्यांचे डॉक्युमेंट घे आनी तेच्या काम दी तांकां, बऱ्या पगाराचें काम दी. तांकां 10,000चो पगाराचें काम दिता आनी तांकां आज टॅक्सी चलयता तेतूनय तूं आडकाटी हाडटा मरे. आमचे जमनी सेशनाक हांव सांगता, जेन्ना आमचे जमनी घेतली, हांव एक लँड लुजर, ते जमनी घेतलेले 40 रुपयान, तूं आमी टोल तुका 200 रुपया भरपाचो, कित्याक भरपाचो? तूं आमकां 40 फुकट दिवंक जाय आसले. तूं आदी सगळे इन्फॉर्मेशन घे आनी मागीर तूं जे डिसिजन घेता पळय ते लोकांक स्थानीक भुरगे आहा पळय तांकां घे विश्वासान आनी सगळे डिसिजन घे. आनी सेकंड थिंग, GMR एअरपोर्ट झालो पळय तेचो सगळ्यात त्रास जे तेगेचे जे गांव आहा तेंचे शेत तेंचे बुडले, आमचे स्वताचे बुडले. ते GMRाक खंय तरी ते लक्ष घालपाक जमना. तेंचो बारीक जे लोक आहा पळय बहुजन समाजाचे ते खंय तरी धंदो करता, तेंच्या पोटार लात मारूं नाका तूं. कळ्ळें? तुजी भुरगीं आसतली, फाल्यां तुज्या भुरग्यार येतले ते. कळ्ळें? आमी जमनी दितना बऱ्या बऱ्यान दिल्ले, आमच्या जाणट्यांनी जमनी कित्याक दिल्ले तर आमच्या भुरग्यांक खंय तरी रोजगार मेळटलो, ते आपली पोटां भरतले. कळ्ळें? आयज तूं आमच्या जिवार पोट भरता, तो विचार कर आनी तो निर्णय घेता पळय तो लोकांक घे. कित्याक मिनिट्स ऑफ मिटींग आमच्या निखिलान जे सांगले पळय
तेतून प्रॉपर तूंय मिटींग आसलो, हांवूय स्वता आसलो, ऑनरेबल CMय आसलो आनी फूल कॅबिनेट आसले आनी सगळे ऑफिसर्स आसले. तेन्ना तूं थंय एग्री करता आनी मागीर सांगता आपूण भितून हें ना म्हणटा. तेच्या खातीर हांव सेशनाक सांगपाक सोदता, तूं कितें करता पळय तें चिंतून कर. आमचो देव थंय 12 जाण बसलेलो आहा, तूं तुजेर लक्ष दवरिता, एकदांच तुजेर बडी मारतलो. कळ्ळें? लक्षांत दवरून विचार कर. आयज आमी हांगा मोपा आयिल्ले. विशय कसो आहा, जो पळय पार्किंग चार्जीस हायक केल्लो आनी GMRची पळय जी सतावणूक चल्ला जे आमच्या मोपाकारांक जावं टॅक्सीकारांची, तेजेर एक निश्चित करपाक आयज आमी हांगा येयल्ले. सरकारान कितें आसलें, एक जो GMR एअरपोर्ट जो जेन्ना हांगा जाला आनी तेजे प्रोसेस जेन्ना करताले तेन्ना ह्या प्रोसेसाक एक 7-8 वर्सां गेली आनी हितून इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून 2-3 CM लागले आनी प्रत्येक CMचे स्टेटमेंटूय असो आसतालो की आमी तांकां मोबदलो दितलो, 3 पटीन मोबदलो, दुसरो CM येयलो म्हणून 4 पटीन मोबदलो मेळटलो, तांकां वेवसाय करपाक मेळटले, तांकां जॉब मेळटले, अशी खुबशी गोश्टी आनी आश्वासनां दिली आनी खंय तरी मोपा एअरपोर्ट हांगा जालो. खुबशे जाणांनी आपली जमनी सॅक्रिफायस केल्यो, खुबशे जाणांची हांगली घरां जी आसली तांकां रिहॅबिलिटेट केली. जी घरां तांकां जे काळजार फातर धरून घरां सोडची पडली कित्याक तितून तांचो इमोशन अटॅच जाल्लो. इतकें सगळें सर्वस्व दान केलें ह्या एअरपोर्ट येताना ह्या आमच्या बहुजन समाजाच्या पेडणेकारांनी. सो आयज हांकां कितें मेवलें, आतां आमी हेजेर चर्चा करपाची टायम येयल्लो आहा की हो मोपा जो एअरपोर्ट आहा हो एक वरदान की श्राप तो वरदान जर जालो नाल्यार ट्युरिजम जर वाडोवपाक हांगर, बट श्राप हो पेडणेकारांक जालो न्हू. कित्याक हांगर इतकें तुमी डेव्हलपमेंट केला ज्या मोपाकारांच्या जिवाचेर, इवन अक्षरशः तुमी तेंची घरां खाल्ल्यात, रिहॅबिलिटेट केल्यात, जी आश्वासनां दिवन तेन्ना तुमी प्रॉपर रिहॅबिलिटी करूंक ना हांकां. आनी आयज तुमी तेंच्याच जाग्याचेर तुमी पयसो करपाक उठल्यात. तुमी आतां तुमी पयले आसतले आयज तुमी सांगले की आमकां जॉब दितले, जॉब नाल्यार टॅक्सी वेवसाय करपाक तरी दितले म्हणून. तुमची सगळी फकाणां जाल्ल्या. आमचे जे भुरगे आहा ते गेले 3 वर्सां हांगर वेवसाय करपाक लागून झगडटा. 4 वर्सां जालीं आमी आंदोलनांच करता. तुमी पळयत आसा एक म्हयनो तरी एवरी मंथ आमी मिडिया ब्रिफींग दिता. तुमी जी पळय हांगर तुमची पेडणेची मिडिया तेंच्यांनी आमकां खूब प्रोत्साहन दिल्लो आहा. तुमकां तरी खबर आहा बाबा आमचो आंदोलन हो चालूच आहा म्हणून. सो हांव सरकाराचे निशेध करता. जसो आमच्या पळय भावांनी सांगला एक 48 आवर्सां भितर कितें तें सोल्युशन काडपाचें म्हणून. जर सोल्युशन काडीना नाल्यार जे आमच्या मोपाचे भाव डिसिजन घेतले तेंच्या वांगडा आमी टॅक्सीकार गोंयचे म्हणून, गोंयचे ट्युरिजम स्टेक होल्डर म्हणून सारको प्रॉपर स्टँड दितले. आनी हो जन आंदोलन जेन्ना मोपा हांगर जावं पेडण्यात जावंक ना तेच्या पेक्षा व्हडलो जन आंदोलन जातलो. कित्याक जाणां GMR सांगता की आमी वी आर स्पेंडेड अराउंड 3,000 crores फॉर डेव्हलपमेंट एंड फॉर रनिंग ऑफ दीस एअरपोर्ट. आनी तुमचेच कितें आहा, तुमचे एज पर युअर रेशियो तुमी म्हणटा 4.4 मिलियन ट्युरिस्ट जावं पॅसेंजर येतले देंवयतले आमी. बट फॉर लास्ट फायनान्शियल इयर 2004-2005 4.6 मिलियन पॅसेंजर तुमी देंवयल्यात. म्हणजे तुमचो एअरपोर्ट हो प्रॉफिटान आहा. म्हणजे तुमचे रेशियोनूच सांगता तो प्रॉफिटाच्या पेक्षा सुबेसूय आहा. जर तुमचो एअरपोर्ट प्रॉफिटान आहा नाल्यार तुमी सतावणूक ही हांकां कित्याक चालू आहा, लँड लुजरांक कित्याक, मोपाकारांक कित्याक, गोंयकारांक कित्याक आनी टॅक्सीकारांक कित्याक ही सतावणूक न्हू. पळय सरकारान खंयच्या खंय नाकाल्ले करपाक ना. तुमी एक जागूय हाडला 2017 हांकां बिडिंगाचेर तुमी प्रॉपर बिडिंग केला ना तें आमकां खबर ना. तुमी GMRक जावूय केलें 2017च्यान आनी हो जावूय आयज गब्बर जाल्लो आहा. हे जावयाक तुमी सारकें कितें आहा तें सांगात. सरकारान आयज हे पळय जें चल्लां मनमानी सरकाराची ती बंद करपाची. सरकार परत जंय खंयसर लोकांचे जागे एक्वायर्ड करून डेव्हलपमेंट करता थंयसर सरकार सांगता की आमी जॉब क्रिएट करून दितले म्हणून. आतां 4-5 दिसां पयलीं आमचो CM ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंट आहा, इज कमिंग विथ दॅट युनिटी मॉल चिमला पठाराचेर. आनी तो सांगता कितें आनी एक खंय तरी प्रशासन स्तंभ येवपाक जाय कदंबा प्लेटोचेर. आनी तो सांगताना स्टेटमेंट करता 4-5 दिसां पयलीं सुद्दां स्टेटमेंट करता लोकांक रोजगार मेळटलो. आनी रोजगार कसलो मेळटलो, टॅक्सी वेवसाय करपाक मेळटलो म्हणटा तो. अरे ही तूं लोकांची दिशाभूल करताय, धुळफेक करता लोकांक. तूं टॅक्सी वेवसाय करून तुवें टॅक्सी वेवसाय काडून कॉर्पोरेट लॉबीक दिलय. तुवें गोंयचे पात्र म्हणून गोवा मातसो गोंयचे पात्रांव केले आनी जे गोंयचे पात्रांव आहा तांकां भिकारी करून उडयले तुवें. सो आयज तुमचो गोश्टीचे सगळे निशेध करता. जे जशे डिसिजन आमचे मोपाचे पेडणेकार भाव घेतले कित्याक तेंच्यांनी खूब सॅक्रिफायसीस केल्ले आहा, तेंच्यांनी लँड लूज केल्ले आहा, तेंच्यांनी आपली घरां जे घरान वाडलेले आहात ती घरां तेंच्यांनी सरकाराक आनी मोपा एअरपोर्टाक सोडलेली आहा. जसो पळय तें आंदोलन फुडें व्हरतले तसो आमी फूल सपोर्ट दिवपाक गोंयकार म्हणून, टॅक्सीकार म्हणून, नीज गोंयकार आनी ट्युरिजम स्टेक होल्डर म्हणून फूल सपोर्ट करतलो. हेचो सरकारान नोंद घेवपाची. आनी सरकार पळय विशय कसले डायवर्ट करता आनी आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा ही गजाल सारकी न्हू. सो सरकाराक आजून सांगता
तुजो जावूय आहा पळय चावेच्यो 2 बडयो मार आनी जाव्याक सुदरय GMRाक, नाल्यार हो जन आंदोलन पेडण्यान केन्ना जावंक ना, गोंयान केन्ना जावंक ना, तेजेच्या व्हडलो जातलो, हेची नोंद घेवपाची. थँक्यू. फोटो घेऊया, ग्रुप फोटो. थँक्यू. नमस्कार. आमी आसात मोपा एअरपोर्टाचेर आसात आनी डे बाय डे जे टॅक्सीकारांचो इश्यू आसा दिसान दीस वाडत आसा. सरकार येता जेन्ना रेट हाय जाता, तेचे रेट हाय जाल्या उपरांत CM वांगडा बसतात, मिटींग जातात, मिटींग जाल्या उपरांत मिनिस्टर ऑफ हे जाता, तेचे सगळें जाल्या उपरांत परत आसा तशें मनमानी जे GMR करीत आसा. त्या खातीर आयज हांगा जे गोंयचे माजी डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर, मागीर हांगा जे टॅक्सीकारां जे आशिल्ले ते सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतल्या. जर 48 आवर्सान जर हे जर तेंचे जे रेट वाडयल्ले आसा ते जर आसा ते जाग्यार जर जायना जाल्यार रस्त्यार उतरतले, जन आंदोलन जातले. ह्या वेळार बाबू आजगांवकरान अशें सांगलां की जर आमचेर केसीस घालतात, सरकार घालूनी आमी भितर वचपाक तयार आसात, जेलीन भितर वचपाक तयार आसात. सगळे लोक पेटून उठतले आनी पेडणेकार कितें ते दाखयतले अशें तांच्यांनी उलयल्ले आसात. एकंदर हो जो विशय आसा, जेन्नाच्यान एअरपोर्ट जाल्या, एअरपोर्ट जावच्या पयलीं लोकांनी आपले जमिनी दिल्या आनी तेच्या उपरांत सुद्दां हे लोक हे जे टॅक्सीकारांक आसात सूख म्हणून नात आनी तांकां 8 दिसान 15 दिसान म्हयन्यान तांकां हे जे इश्यूज जे आसात फेस करचे पडटा. त्या खातीर तांच्यांनी एक निर्णय घेतला, 48 आवर्सान हे जर सॉल्व जर जायना जाल्यार ते रस्त्यार उतरतले अशें तांच्यांनी आवाहन केलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.